वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ECO समिट में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रुकन मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें 20 शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर ज़ोर देंगे। हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी का इजहार एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,31,300 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। SIFC का दूसरा साल मादनी वसाइल, पॉलिसी इस्लाहात और खुद कफालत की जानिब मौसर पेशरफ्त। रेकोटेक, सैनटेक और दीगर मादनी मनसूबों में पेशरफ्त और सनती खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ा कदम। नेशनल माइनिंग फंड का क़याम, यकसा कवानीन और जदीद लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का क़याम अमल में आया। सऊदी अरब, चीन, अमरीका और कुवैत जैसे आलमी शराकत दारों के ताउन से मज़ीद तक़वियत मिली। पाकिस्तान अमरीका बाहमी दिफाई ताउन और मुश्तरका मफादात के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का अमरीका का दौरा। वाशिंगटन में अमरीका की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ अज़्म का इआदा। फ़रीक़ैन का आला फ़ौजी राबते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। गुज़श्ता 10 साल में किसी भी पाकिस्तानी एयर चीफ का ये पहला अमरीका का दौरा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सरबराह, भारत की सिफारती शिकस्त। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगंडे को एक बार फिर शदीद धचका। कुछ रोज़ कबल ही पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी मकबूलियत, BJP और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग छिड़ गई। कांग्रेसी रहनुमा मोदी सरकार को सिफारती नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाने लगे। दुनिया भर में पाकिस्तान की कामयाब सिफारती हिकमत अमली। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत और फौरी इंसाफ का मुतालबा। वाशिंगटन में मुश्तरका बयान जारी। मुश्तरका बयानिए में न पाकिस्तान का नाम लिया गया और न ही पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। भारत के पाकिस्तान पर आयद करदा इल्ज़ामात को आलमी बिरादरी ने एक बार फिर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। CNBC। दालबंदीन में रक्षा डिवीजन के मसाइल और तरक्याती इक़दामात पर जिरगा। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान, कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, सूबाई वज़रा, कबाली अमायदीन, तलबा, ख़वातीन और शहरियों की शिरकत। शरका की यादगार शहदा पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। रेकोटिक मंसूबे से बलूचिस्तान को 25% मुनाफा हासिल होगा। तमाम गैर हुनरमंद मुलाज़मीन बलूचिस्तान से लिए जाएंगे। BS प्रोग्राम के तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। जिरगे का एलामिया। गोरिल्ला जंग पर मुफ्ती अब्दुल रहीम का तफसीली शरई मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में गोरिल्ला जंग के तनाज़ुर में अहम शरई निकात सामने आ गए। शरीयत की रोशनी में रियासती इक़दामात जायज़ करार दिए। अगर रियासत शक की बुनियाद पर 100 अफराद को गिरफ्तार करे तब भी शरीयत इजाज़त देती है। गोरिल्ला जंग का मकसद मकामी आबादी को नुकसान पहुँचाकर रियासत से मुतनफ़र करना है। रियासती इदारे शरई दायरे में रहकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार से पाकिस्तान में IUCN के नुमाइंदे महमूद अख्तर की मुलाकात। समंदरी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफ़ाक़। IUCN का पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के अहदाफ में ताउन का इआदा। पाकिस्तान के साहली इलाके माहौलियाती ख़तरात की ज़द में हैं। आलूदा पानी का समंदर में इखराज समंदरी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मईशत, सेहत और सियाहत को फ़ायदा होगा। जुनैद अनवार चौधरी।
وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت ڈرائیو کا اجلاس، انتظامیہ کی اے پی آئی پالیسی اور نیفتا کریکر منصوبے پر بریفنگ، ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے نظام کو مؤثر بنایا جائے، حکومت ادویات کے برآمدات بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، وزیر صحت۔ تلنگانہ میں بی جے پی اندرونی خلفشار کا شکار، سفارتی ناکامیوں کے بعد مودی کی جماعت اور رہنما اقتدار اور عہدوں کی ہوس کا شکار رام چندر راؤ کو پارٹی صدر بنانے پر بی جے پی کے رہنما ٹھاکر راج سنگھ نے استعفیٰ دے دیا۔ راجہ سنگھ شدید مایوسی کے بعد حمایتی کونسلرز کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ بی جے پی میں قربانیاں دینے والوں کو دھتکارا جا رہا ہے۔ پارٹی کے بعد سینئر رہنما ذاتی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں اور کارکنوں کی رائے کو نظر انداز کر رہے ہیں: راجہ سنگھ۔ امریکہ کا ایران کی جانب سے جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے پر اظہار تشویش۔ ایران کا IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ ایران بغیر کسی تاخیر کے عالمی ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ غزہ میں صحت کے مراکز اور مسیحا بھی اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں۔ اسرائیلی بمباری سے انڈونیشین ہسپتال کے ڈائریکٹر، ان کی اہلیہ، بچوں سمیت شہید۔ انڈونیشین ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان السلطان اپنے گھر پر اہل خانہ سمیت شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت: اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ سٹی میں رہائشی عمارت پر حملہ کیا گیا جس میں 67 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی کرائم ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو توہین عدالت کا مجرم قرار دے دیا۔ مبینہ آڈیو لیک معاملے پر 6 ماہ قید کی سزا۔ آڈیو لیک میں شیخ حسینہ نے مقامی رہنما کو 227 لوگوں کے قتل کا حکم دیا۔ عدالت نے اس بیان کو عدالتی کارروائی میں مداخلت اور توہین عدالت قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی کے قریب کشتی ڈوبنے سے 4 افراد ہلاک۔ کشتی میں عملے کے 12 ارکان سمیت 65 افراد سوار تھے۔ 23 افراد کو بچا لیا گیا، تاہم 38 افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ کشتی ڈوبنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش۔ آئندہ 2 سے 3 روز مزید بارشوں کا امکان۔ مانسون کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ 5 جولائی تک کشمیر، اسلام آباد، پوٹھوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا میں مزید موسلادھار بارشیں متوقع۔